নাটকীয়ভাবে ভারত মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা করলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেন। তারপরই সমাজ মাধ্যমে একতরফাভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক 25% থেকে কমিয়ে 18% করা হয়েছে। ভারতীয় পণ্যের ওপর প্রথমে 25% শুল্ক আরোপ করা হয়। এরপরে রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগে বাড়তি আরও 25% শুল্ক আরোপ করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেই বাড়তি 25% শুল্ক নিয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি ট্রাম্প। ট্রাম্পকে পাল্টা ধন্যবাদ জানান নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে। ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে 18% করায় 140 কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরপর মোদী জানান, বিশ্বের শান্তি, স্থিরতা এবং উন্নতির জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি প্রচেষ্টায় ট্রাম্পের উদ্যোগকে ভারত সম্পূর্ণ সমর্থন জানায়। ট্রাম্প জানান, মোদীর অনুরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি করতে সম্মত হয়েছে। ভারত মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে 0% নামিয়ে আনবে। এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছে, ভারত আরও বেশি মার্কিন পণ্য কিনতে রাজি হয়েছে। বছরে $500 বিলিয়ন মূল্যের মার্কিন পণ্য কিনতে রাজি হয়েছে ভারত। নরেন্দ্র মোদী জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করতে আগ্রহী। ভারত মার্কিন অংশীদারিত্ব নতুন উচ্চতায় উঠবে। ট্রাম্প জানান, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে ভারত। বদলে আমেরিকা ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কিনবে। ভারত মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে দেশের কৃষকরা বিপন্ন হয়ে পড়বে, প্রতিবাদ জানান বিরোধী সাংসদরা। সংসদে ওয়াকআউটও করেন তারা। अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने दोहरी मार इस देश के लोगों को दी, विश्वासघात किया इस देश के लोगों के साथ। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर कृषि क्षेत्र का उत्पाद आकर सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। The American Secretary of Agriculture is saying that India's open market is going to be open to American farmers. We need to understand the terms of all of this because obviously there are very significant political implications for India's farmers if this is going to happen. There are questions in our mind. I hope that the government will not do anything against the interests of our people, but we need to find out, and the most important thing for the government to do is to take Parliament into confidence and say, look, this is what we have agreed to, these are the provisions, you don't have to worry about this, you don't have to worry about that. Right now we are worried because there is no clarity. বিরোধীরা দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে না, তারা দেশ বিরোধী। সংসদে বিরোধীদের আক্রমণ করেন জেপি নাড্ডা। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया, उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल, इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পরেও ধন্দ কাটছে না। দুই দেশের মধ্যে আদৌ কি কোনো চুক্তি হয়েছে? চুক্তি নিয়ে ভারতের বক্তব্য কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। নিউজ টাইম।